l'immigration est une source d'enrichissement culturel. D'accord ou pas d'accord? Culturel. Oui, d'accord. Stimmt zu 100%. Asi určitě souhlasím. 100% d'accord. Obohacují. Souhlasím. Nein, finde ich nicht. Pode enriquecer, mas também pode Degradar. Ja, ich glaube, dass die österreichische Kultur sicher nicht darunter leidet, wenn da andere Kulturen mit ins Spiel kommen. Et on a besoin de ça. Pour vraiment. Pour vivre dans un monde beaucoup plus uni. Die deutsche Kultur hat sich so entwickelt, dass kulturelle Vielfalt auch aus anderen Ländern zu der deutschen Kultur gehört. Zu Deutschland gehört die Dönertasche. Lekker eten hoor, met buitenlandse buren. Oh, lekker ja. Ik meen het. Nee, ik ook. Als Nederland profiteert daar een beetje van. L'idea è quella di fondare delle società multiculturali, quindi con un'immigrazione dove c'è un melting pot di società è un po' la chiave di quella che dovrebbero essere le società moderne. Ja, ben ik het super mee eens. Super mee eens. Maar ik vind wel dat je altijd respect moet hebben voor de huidige cultuur van een land. Omdat dat is de leefwijze waarop mensen met elkaar hebben leren om te gaan. En daardoor gaat het goed. En als dan een andere cultuur in die cultuur komt en gaat even zijn eigen cultuur aan je opdringen, dat vind ik niet goed. Non sono d'accordo perché ci sarebbe un arricchimento culturale se ci fosse un'integrazione e uno scambio vero e proprio. Il faut être à la fois un enrichissement et puis un nivellement. Si elle est trop forte, forcément, non, ça devient un appauvrissement culturel, puisque un peuple se voit un peu dissous par une immigration qui n'est pas de ce peuple-là. Donc, c'est un changement culturel en tout cas, mais je pense que ça peut devenir un nivellement et un appauvrissement. Mais quand l'immigration est rationnelle, raisonnée et limitée, oui, c'est un enrichissement incontestablement. No, non sono d'accordo. Ja, es ist schwierig. Ich meine, ich bin absolut nicht rassistisch oder irgendwie ausländerfeindlich, aber mir ist das wirklich da mit den Asylanten und dem Ganzen ist mir das wirklich schon ein bisschen zu viel geworden. Ik denk dat het eerder voor problemen zorgt dan dat het de cultuur verrijkt. Ja, want ik vind het super vet om al die culturen te zien, zeg maar. Zeker als je op reis gaat of zo, weet ik veel wat. Maar dan gewoon hier, als je in echt een woont eigen, met een eigen plekje. Het kan niet zomaar allemaal samengevoegd worden. Nee, dat kan ook niet, want het is veel te verschillend daarvoor. Ja. Já mám obavy, aby nás to tady nepřeválcovalo. Obohacuje kultury, čím nás obohatí. Ničím. Češi mají strach z islámu, mají strach z těchto lidí a když je vidí na vlastní oči, tak se ten strach ještě znásobuje. Fi'n cael bod yn dda achos mae fe'n dangos pobl rhywbeth arall. Fel ni. Mae fe'n Does ddim rhaid i rieni ni anfon ni i ysgol yn Cymraeg, ond nhw eisiau ni mixo mewn i diwylliant Cymru hefyd, deallu iaith gwlad ac pethau fel hynny. Mae fe'n dda i'r pobl sydd ddim yn arfer fel rhywun o ethnig gwahanol achos maen nhw'n dysgu o nhw, ond hefyd mae fe'n dda i'r person yna sydd o ethnig gwahanol yn ei dysgu fwy am dealliant y gwlad. Met mijn achtergrond en wat ik in Nederland en met mijn ouders. En ik sta hier echt voor. Ik denk echt dat dat een verrijking is en dat we daar veel meer mee moeten doen. En het is gaaf als culturen samenkomen. Ja, tuurlijk is dat gaaf. Tuurlijk is dat gaaf. Dat is ook weer deze beweging. Gewoon geven, nemen, kijken, voelen, proeven, ruiken. Top. Meiden die een sluier of een hoofddoek dragen op straat of op het werk. Ah, das ist wieder so ein Thema. Zin. Ja, Bertie, maar... Dwi cael ei fel male fel... Dat is aan mij. Ik kan voelen nou maar de kleur. Oh, wel. Nee, stoort me helemaal niet. Totaal, wat boeit het? Ça me choque pas. Je comprends. Je comprends. C'est un truc religieux. C'est personnel. Stört mich nicht. Als hij heel lelijk is, dan zou ik vast wel zeggen... wow, dit is wel echt een lelijke hoofddoek. Maar dat zou ik misschien ook zeggen bij iemand die heel lelijke schoenen aan heeft. Ik denk niet dat dat met een hoofddoek te maken heeft. Je nachdem, was wir jetzt mit verschleiert meinen. Ist es ein Kopftuch oder ist es eine Burka oder also wie sehr verschleiert? Voilé, ça me choque pas. Burka, à chaque fois, je dois dire que je suis un peu... Dieses komplette Ninja-Kostüm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. So. Δεν το έχουμε πολύ στην Ελλάδα. Είναι μέρος της κουλτούρας τους, αρκεί να μην τις περιορίζει. Imagine, hein, je veux pas donner des idées si ça n'a pas été fait, mais le mec, il se met dans une burqa, il t'agresse, comment tu vas savoir qui c'est? C'est vrai?
C'est un délire, ça. Es stört mich nicht, wenn ich aber nach Gesicht relativ gut erkennt. Ich finde das ein bisschen unangenehm, weil man kommuniziert ja mit jedem Menschen in Millisekunden. Immer wenn man sieht, kann man an seinem Gesicht recht viel ablesen oder schauen, wie der drauf ist. Und wenn da einfach eine Person vor dir steht, wo du gar nichts siehst, ist das immer so ein bisschen unangenehm, weil das ist wie so eine Mauer, die um sich gebaut haben. Und ich denke mir immer, wie muss es die Leute gehen, die hinter diesem Vorhang stecken? Yr unig beth dwi'n feddwl bob tro dwi yn gweld merched efo byrcad i gobeithio wneud dewis nhw ydi o. Achos fedra i'n meddwl am un byd mwy israddol na bod dy hunaniaeth di yn mynd o fanna chdi fel la. Pam di ddim yn ddewis i chdi. Ik vind wel dat je het echt moet dragen omdat je het zelf wil en niet omdat het moet. Das kann man jetzt nicht auch nicht erzählen, dass sie das freiwillig und gern macht, sich so einpacken. Ich meine, jede hat ein bisschen, wie sagt man, nicht stolz, aber jede wie ein junges Mädel, die mitten im Leben steht, die wird ja nicht freiwillig bitchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist alles von der Familie, der Religion, die was sie da bringt. Ich kann mir das selber nicht vorstellen. Ja. Aber wenn sie es sagen, natürlich werden sie es sagen. C'est jamais un choix complètement Et personnel. c'est ça le problème, La on fille, peut pas le elle savoir. a été éduquée dans une famille. Donc même si elle dit c'est moi qui décide, non, tu décides jamais puisque tu as été élevée dans un Oui, certain... mais toi, ta façon de vivre, c'est aussi ta famille qui l'hérite. Et t'aurais pas envie qu'une personne vienne te dire « Ouais, ben change ta façon de Je vivre. suis d'accord. It's a hard subject, yeah, indeed. Yeah, it is, Does that bother you? No, it's yeah. I don't like it. But at the end. Da kann doch jeder machen, was er möchte, oder nicht? Dans le cadre privé, que chez elle, elle veut rester en voile et tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau du travail, je comprends très bien qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas engager des femmes voilées. C'est un peu normal. Je ne trouve pas qu'on devrait pénaliser les entreprises parce que c'est pas du racisme, c'est juste normal. C'est comme si quelqu'un disait voilà, moi je travaille avec torse nu. Eigentlich bin ich dafür, dass jeder tragen kann, was er möchte. Aber ich finde schon, dass man Religion und Staat trennen soll. Dat is doen wat ze willen. Ja. Ze lopen volledig bedekt en ik loop een camisole en een t-shirt. Dydy o ddim yn fy mhoeni, achos sa'n god yn beth yn bod gyda fe, achos mae fe yn crefydd ni. Sa'n meddwl bod chi angen e? Wel, yn trafodol, so chi Ond angen e? dwi ddim yn poeni fi. Mae ddim yn poeni fi, ond Ma' mae'n fel- dipyn bach yn fel security issue weithio. Ac chi methu adnabod y person arall chwaith. Ac, ie. Ond eto fel each to their own, achos fel, os maen nhw'n teimlo fel bod nhw angen... Gwisgo fe. Ie, gwisgo Sa'n efo problem, ond ie. Ie, gorchuddio eu hunan, falle mae'n meddwl. Verteilst du von einer homosexuellen Gruppe, die sich auf der Straße küsst? Steht mich nicht, stört mich nicht, spannend. Das ist relativ banal. Nicht, stört mich nicht. Nevadí mi to. Stört mich auch absolut gar nicht. Os maen nhw'n hapus, cario mlaen Ie, efo ie, marn ni. So nhw'n neud los i neb. Na, gyda. Ich freue mich immer drüber, wenn ich ein homosexuelles Pärchen sehe. Es ist so, oh, ja, ihr traut euch das. Oh. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά μου αρέσει να το βλέπω γιατί σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους έχουν αποκτήσει αυτή τη συγκεκριμένη ελευθερία. Dat stoort me eigenlijk ook niet. Dat is liefde, denk ik. What about a gay couple French kissing on the street? Love it. Love to see that. Yeah. Just like, Why not? Like, you know? It's, also, it's almost like I like it more than a heterosexual couple doing it, not doing it, but kissing on the street because it almost takes a bit more balls. Δεν με πειράζει. Θα το σκεφτώ, αλλά δεν με πειράζει. Prinzipiell steuert das mich nicht. Wir haben nicht von Frauen sehen, irgendwie in der Schwarzwaren von einer Natur. Wenn es zwei Frauen sind, ist in Ordnung. Wenn es zwei Typen sind, schon weg. Aber ich will nicht sagen, jetzt auf. Ich habe auch Freunde, die sind homosexuell. Also Freunde, gute Bekannte, kann man fast schon Freunde sagen. Ich muss jetzt auch nicht man habe ich auch schon gesehen, aber wenn ich da einen blöden Kommentar gebe, gerade die lachen nur, weil die wissen das, mir ist das eigentlich wurscht. No, a me non danno fastidio, finché non mi toccano. Ça me choque du moment que tu es un homme. Ouais. Ça me choque. Une fois en boîte, ça m'est arrivé aussi de voir un gars qui pleurait. Et voilà, je suis venu lui dire, il ne faut jamais pleurer pour une fille. Il faut toujours montrer que tu es un homme. Le gars, il s'est retourné, il m'a dit, oui, il m'a laissé. C'est là que j'ai compris, j'ai dit, il t'a laissé. Il m'a dit, oui. Ah, j'ai dit, ok, excuse-moi alors. Je me suis levé, je suis parti. Ale
mě to fakt dělá, mě třeba jedna z věcí, která mě dělá zle, na který se musím dívat, tak je to třeba líbající se gayové. I've nothing against gays or anything like that. I wouldn't be into looking at it. It's not an everyday thing, or it's not a natural thing that two women or two men are kissing each other. So don't like to see that in the streets. Not for me, for the children who are walking in the street and see this kind of thing. I think it's wrong. Não me faz confusão, desde que não seja tipo, como tivemos lá às vezes no bar, tipo aquela que estavas lá fora se calhar no dia, que era tipo ali no balcão a noite toda, ao pé do DJ, tipo ao pé da luz, tipo a dar show, sabes? Sim, mas isso é a mesma coisa que seja um casal gay ou seja um casal Sim, normal, um casal é a mesma normal, coisa. yeah, basicamente, yeah. Homo ou pas homo, même des couples entre eux, enfin hommes et femmes, tu vois, quand ils sont là à trop se galocher, t'as le petit bisou, encore, même homo ou pas homo, je m'en fous, mais rouler une pelle, je trouve que c'est pas décent. Secondo me alcune fusioni sarebbero meglio lasciarle in privato. Eender welk koppel dat staat te donkussen op straat is niet zo aangenaam om recht op te kijken. Exact. Ah, c'est mal. Ça ne me dérange pas. Sauf s'ils sont moches, voilà. Sich selbst na czuł ten gościu. Siamo un po' tremendo su nimi te. Na, non bringa Gewoon så. pojny weer. Homofob. Ga snakke wat ik hoor. Si na tyhle věci. Někteří z tvých nejbližších přátel jsou jiného sociálního původu než ty, mají jiné vzdělání než ty, jsou z jiné etnické skupiny než ty, mají jinou orientaci než ty, jsou jiného náboženství než ty, jsou hodně starší nebo mladší než ty, jsou z jiné kultury než ty, nic výše uvedeného. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel eigenlijk alleen maar vrienden heb van mijn cultuur, ook Nederlandse. Maar ja, dat is toeval. Het is niet dat ik niet opensta voor andere culturen of andere etnische achtergronden. Jein. Nicht wirklich. Naja. Ja, du schon. Des connaissances plutôt que des amis. Mais je pourrais avoir des amis, c'est pas du tout... je pourrais, c'est pas restrictief. Enkele mijn beste vrienden hebben een andere... seksuele geaardheid dan jij? Sowieso. Jij vooral hetero vrienden. Andere seksuele geaardheid en vooral ook een andere onderwijsvorm. Někdo je jiný etnické skupiny, jinak nábožensky vyložen, jinak orientován, má rád třeba chlapce, ale je to kámoš. Bob un ni. Na pwynt, os ydw i'n ffeindio mas bod fi'n nabod rhywun a mae pob un o ffrindiau nhw yn dynion gwyn syth, sa'n meddwl bod nhw'n normal. What keeps us close to our friends is our shared interests and approaches to life. And so we have friends who are from different sexual orientations, different school educations. That doesn't affect the fact that we are on the same wavelength together. Des amis n'ayant pas la même culture que toi, j'ai que des amis qui n'ont pas la même culture que moi. Et c'est eux qui me donnent de la culture. C'est toujours très intéressant en fait la différence. Donc j'ai un peu de tout. Oui, j'ai des amis qui n'ont pas les mêmes cultures que moi. N'empêche quand même, on se sent bien. Du moment qu'on se sent bien avec la personne, donc ça va. On s'en fout de son rapprochement ethnique, sa couleur de peau. L'essentiel, c'est d'aimer et de tolérer.